Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. 20 ka mga balay sa barangay Subang Dako, Dakbayan sa Mandawi, gidemolish. Posibleng umento sa suhulan, gituki sa hearing sa wage board sa rehiyon. Mga tunghaan sa Dakbayan sa Sugbo, gisusi sa PRO7 Director aron kalikayan ang sagunsong mga kagubot sa eskwelahan. Usa ang patay, samtang 14 ang samaran sa naitabong bangga sa Alicia, Bohol. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Og karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, moabot sa 20 ka mga panimay ang gidemolish sa barangay Subang Dako, syudad sa Mandawi. Legalidad sa operasyon gikwestiyon sa mga nanimuyo. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Diriyot ang kagubot og komisyon tali sa mga residente sa City Umarna, Barangay Subang Dako og mga sakop sa pribadong demolition team kaganinang buntag. Nangaguba ang mga panimay og nagkatag ang mga gamit human sa operasyon. Gingong moabot sa 50 ka mga individual nga mga nagtap-tap sa ilang mga naong ang nagpahigayon sa demolisyon. Ang mga residente dugay nang nagpuyo sa lugar nga moabot og 20 ka tuig. Pabayad na lang ko, bayaran nila. Para igwa man ko'y kapuyan yun. Asa man bi ako madibawa. Dira sa waran, diri sa kuwan kung mari ilan kong bayaran. Dimulis ni. Kano 1 hour ay tagal ninyo. Pamahawat mo diri, panggubo naman yung mga balay. Lumoto na nga trauma sad mi. Nang mahawa na lang mi among gipahibalo ang mga silingan nga naay dimulis maabot. Nang nga kinsa tay musukol karon kay amo ang pangkurintihan, amo ang pangbulalan. Ana man sila sir. Suma sa mga residente nga sukad pa kagahapon ang demolisyon gamit ang bulldozer ug backhoe sa paguba sa mga bay sa lugar. Tungod niini, kaganinang buntag, nangayo og tabang sila sa Mandawi City Housing Urban and Development Office aron i-report ang insidente. Sa pamahayag ni Hodo Executive Assistant Rami Inupiquez, nga nagduda sila sa legalidad sa operasyon tungod kay walay gipakita ang writ of demolition og sheriff ug ang gidalang ang court order nga gi-issue niadto pang tuig 2016. Duhay mo city anak. Di gud siya physically mo intervene ang city kay kung naa sa ang buhaton lang sa city, kami nalay mo assess nila kung asa na mo sa pahimutan. O maon ta na mo role pero wa man sila papel. Di mo sugot atong ngayon ani maghimo sila illegal diri sa Mandawi. Nisibat pagpangutanan na kung ano ka mo may na-execute. Sirip man. Wa ka tingog nila. Gisultian usab ang mga representante sa demolition team sa pagpasabot sa ilang operasyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gisugdan na sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 ang public consultation alang sa gipahigayon nga uminto sa inadlaw nga suhulan lokop rehiyon. Duha ka petisyon ang giduso sa mga labor groups alang sa gipangayo nila nga usbaw. Giduso sa partidong manggagawa ang 100 pesos nga dugang suhulan sa mga trabahante. Samtang 1,200 pesos kada adlaw ang giduso nga minimum wage gikan sa mga BPO Industry Employees Network kon Nabian Cebu. Gitumbok nila ang taas nga inflation rate sa rehiyon ug ang kamahal sa presyo sa petroleum products human sa global fuel crisis. Padayunon ang public consultation sa ubang bahin sa Sugbo ug Bohol karong Hulyo ug Agosto.
Una pa makapahamtang og resolusyon ang RTWPB7 karong buwan sa Oktubre. Kanhi Capitol Consultant Byron Garcia gipangita tungod sa laing warrant of arrest nga giluwatan sa korte sa kasong cyber libel. Sa kasabtangan nga mipiyansa na usab kini dayon ngadto sa korte. Ang kasayuran ihatod ni RV Biluso. Gipangita karon sa mga otoridad ang bag-ulang nakagawas human gidetain sa bilangguan nga si kanhi Cebu Provincial Consultant Byron Garcia human kini nalutsan og laing warrant of arrest. Base sa dokumento, nalutsan og warrant of arrest si Byron tungod sa giingong kalapasan niini sa Section 4 Republic Act 10175 o cyber libel sa tulo ka ihap matag kaso. Hinuon gitugutan og moabot sa 36,000 nga piyansa sa matag kaso si Byron. Kini giluwatan ubos sa RTC Branch 83 sa Dakbayan sa Mandaue ubos sa lagda ni Presiding Judge Francisco Garciano. Subay sa pasiunang impormasyon, giingong misusi na ang mga pulis sa usa ka rest house sa lungsod sa Pinamungahan apan wala didto ang ilang gipangita. Nasayran nga niadtong Hunyo 11, gidakop usab sa Dakbayan sa Talisay si Byron human nalutsan og warrant nga giisyu sa Korte sa Mandaue tungod sa giingong kalapasan sa Safe Spaces Act o Gender-Based Sexual Harassment, di nakapiyan sa kini ug moabot sa 108,000 ka pesos sa maong higayon. Sa uwahing kalambuan, miduso na sab og reklamo si Byron sa Commission on Human Rights kon CHR 7 batok sa mga pulis nga midakop og giingong mipasipa kaniya sa dihang anaa siya sulod sa detention cell. RV Veloso, CCTN News. Cebu City Mayor Nestor Archibald mihangyo sa publiko nga tabangan sila sa pagsulbad sa krisis sa basura. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gihangyo ni Mayor Nestor Archibald ang publiko nga tabangan ang syudad sa pagsulbad sa nasinating krisis sa basura sa Dakbayan sa Sugbo. Ilabi na karong gibadlong sa Department of Environment and Natural Resources DENR7 ang Cebu City Government. Pinagi sa giluwatang cease and desist order tungod lang sa nagtipon og basura sa South Road Properties. Padayon usab ang pagsunod sa mga prosesong gipangayo sa gobyerno aron makapadayon sa paglabay og basura ang Dakbayan paingon sa Binaliw Private Landfill. Matod ni Archibald nga makahipos ang syudad og hangtod 700 ka tonelada sa mga basura sud sa kaadlaw. Samtang nangita og lain-laing pamaagi ang Dakbayan aron pagsulbad sa garbage crisis, gihimug-atan sa mayor nga adunay tulubagon ang mga yanong tao bahin niini. Ang ato lang yun nga mahangyo na ako ang DNR nga look into the process ug unsa gyud angay buhaton nga ma-left na ang cease and desist order sa Binaliw because the city is bleeding 4.2 million every day. Gawas sa matag balay, kinahanglang adunay kontribusyong mahimo ang mga establishmento ug ubang institusyon aron dili mosamot ang problema sa basura. Naninguha ang Dakbayan nga mahuman ang paghawan sa mga basura ilabi na sa SRP hangtod sa unang simana sa Hulyo. Kini isip pagsanong sinimong mando sa DENR7 nga kinahanglang mahakot ang tanang mga basura sa SRP hangtod sa 90 ka adlaw. Samtang padayon sa paghimo og ubang mga solusyon ang Dakbayan aron mogamay ang mga basurang ilabay ngadto sa mga pribadong luna sa kalungsuran. Apil nini ang ilang material recovery facility kung diin gisubay na kini sa mga hingtong dambuhatan. This is something it's not only the mayor, it's not only ang mga council but also ang tanan ng mga ahensya nga makatabang. Ian Navarro, CCTN News. Gihangyo sa Regional Development Council 7 ang nasudnong kagamhanan nga aprubahan dayon ang 6.6 billion pesos nga disaster rehabilitation funds alang sa lalawigan sa Sugbo. Kini aron maggamit sa padayong pagbangon sa mga dapit nga hilabihang giigo sa linog ug bagyo sa miaging tuig. Matod sa chairperson nila nga si Governor Pamela Baricuatro nga gikinahanglanon ang mao nga pundo aron mas mapadali ang pagpaayo sa mga infrastruktura ug uban pa. Gamiton usab ang maong pundo ug pagtabang ngadto sa mga apektadong residente. Giduso ang mao nga hangyo atol sa Regional Development Council 7 meeting nga gihimo sa Dakbayan sa Danao ni adtong Miyerkules. Nahimo nga kunahimong commencement speaker si Vice Presidente Sara Duterte.
atol sa managlahing graduation rites sa amihanang bahin sa Sugbo. Una siyang nitambong sa graduation sa Cebu Technological University sa Tabugon Extension Campus. Niadto kining Martes, oga mipadangat siya oga inspirational message ngadto sa mga nakahuman sa pag-eskwela. Gipasalamatan niya ang mga nagdumala sa CTU bisan pa man sa iyang pagkakritiko sa Administrasyong Marcos Jr. Gituki ni Duterte niya ng panahon na ang nahimong giagian sa amihanang bahin sa Sugbo human nga giigo ang kusog nga linog sa miaging tuig. Karong adlaw usab ni tambong si Duterte sa CTU San Remigio Extension Campus aron mamulong na usab ngadto sa mga nakahuman og kolehiyo. Musunod, mga tunghaan sa dakbayan sa Sugbo, gisusi sa PRO7 Director human sa sagunsong mga kagubot. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong para internet sa kong anak ma'am.
Ay, wala na yung problema. Mag-Sinisibu! Sinisibu! Sinisibu! For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu! offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad na og pagtuo sa ilang kaugmaon. Daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga andam mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili. Bata man, tigulang, pobre man o adunahan. Bisan pa sa mga mananap nga kinahanglan o kaluoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, hinahot nga ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahimong instrumento sa gugma o panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga gugma mo paglaom ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J. Di siya kumutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata na. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako nga kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamatuoran nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios
kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Makakasong padayong gisubay. At taganong katinawan, pinaagid ning maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Pilar Dilayla Pilapil, Tubong Liloan Cebu. Naporonahan isip Pitipining Pilipinas Universe niya taong 1967. Ang iyang talagsaong kaanyag mo nahimong yawe sa iyang pagsud sa show business. Ubay-ubay ka pelikula ang iyang nahimo ug ang iyang nga nahimong byword sa Philippine entertainment industry. Sa pagkakaroon, si Pilar Pilapil migahin sa iyang panahon sa pagtabang sa mga mas nanginahanglan pinaagi sa foundation nga iyang itukod. Sa Yuni ini, iyang gipagawa sa librong The Woman Without a Face. Ang maong libro nag-asoy sa iyang kalampusan ug kapildihan sa kinabuhi. Pilar Pilapil, Karbo sa Sugbo. Sugbo ano ni? Nangita ka ba og wellness consultation ug preventive health support? Ozone po will help, no? So pinapapasok niya kasi po ang oxygen sa cells. So there will be improvement po ng cellular function and reduction. Then your blood are full of oxygen, well saturated with oxygen molecule. There are best outcome. At imanon nato ang atong kahimsog pinaagi sa husto nga konsultasyon sa lisensyadong doktor. Some people, they are well versed with nutrition, but for others, they have very little idea of what the basics of nutrition are. Kaya with ozone therapy, kung makakatulong ito para mag-shrek yung mga tumors natin. Para sa professional consultation o general wellness services, bisitaha ang Ozone Med Wellness Clinic branches sa Davao, Bacolod ug Cebu. It was 1962, kaya already 42. Nakatrato siyang kano nga ang height 6 feet 2. Max Orban, na tao midako sa Subo, nakahuman og high school sa University of Southern Philippines ug mikuhag machinery course sa Cebu School of Arts and Trade. Mas nailhan sa iyang mga awit nga pasiaw. Apan si Max Orban nagsugod isip usa ka seryosong mga awit niadtong 1960s. Carmela, dungga kining nagsabi, kay dadon ko ikaw sa himaya dayo. Bukalista sa usa ka banda ug mitukaw sa Japan, Vietnam ug uban pang nasod. Hangtod karon si Max Orban padayong milingaw sa mga mahiligon sa novelty songs. Apan wa niya talikdi ang una niyang gugma, ang harana. Max Orban, Karbo sa Sugbo. Sugbo ano ni? Ulang pagkatahong mo, ang magasudong kanimo daway kaguol.
siya tigulang og hubakon. Sugot siya kay iya lang hokhokon. Og iya lang uto. Balik sa atong mga balita, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, misusi sa gipatuman nga seguridad sa mga dagkong publikong tunghaan sa syudad sa Sugbo. Kini aron dili mausban pa ang sagunson nga mga kagubot sulod sa tunghaan sama sa nahitabo sa Tacloban City. Ang kasiren hatod ni Arnold Bustamante. Gitinguha sa kapulisan sa sulod sa Sugbo nga luwas gikan sa mga kriminal ang mga tinun-an sa sulod sa mga tunghaan nga tungod ini ang hepe sa Police Regional Office 7 may inspeksyon sa gipatuman nga seguridad sa mga eskwelahan sa Dakbayan sa Sugbo human sa natabong insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban natong Lunes. Unang gibisita ni Police Brigadier General Arnold Abad ang Cebu City Science High School nga nahimutang sa Barangay Labangon ug isunod usab niya ang usa sa labing dako nga publikong tunghaan sa sulod sa Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Tumong sa general nga nakabantay kanunay aga mga pulis nga gipang-deploy sa gawas sa eskwelahan ug mapalig-on ang security sa mga tinun-an, magtutudlo og mga ginikanan. Mando niya nga palambuon ang ilhaga police visibility, regular nga pagmonitor ug hugot nga pakigsandurot sa mga school authorities. Gipasalig sa Police Regional Office 7 nga magpabilin sila nga mga tinun-anon sa ilang paghatag sa seguridad sa mga tunghaan aron pagsiguro nga aga mga tinun-an makapadayon sila pagtuon sa palibot nga luwas ug malinawon. Gawas sa mga pulis nga gideploy sa gawas sa mga tunghaan, miabag usab aga mga barangay tanod ug ubang force multipliers aron marikayan ang duguon nga krimen nga nahitabo dito sa Dakbayan sa Tacloban. Din tulo ka mga estudyante ang nakalas samtang 17 pa ang nangaangol nga naapa sa tambalanan. Arnold Bustamante, CCTV News. Seguridad sa mga pampubliko o pribadong tunghaan sa syudad sa Mandawi palig-unon. Kini aron malikayan ang kagubot sulod sa iyang palibot. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nipahigayon ng emergency special meeting ang local school board sa syudad sa Mandawi. Kinisubay na sa nahitabong pagpamusil sa usa ka tunghaan sa Tacloban City nga may resulta sa pagkamatay sa pipila ka mga estudyante. Matod ni Mayor Tadeo Junki Uwano, nga gikinahanglan ang kaandam sa syudad ug sa tanang eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo, kawani ug mga ginikanan. Sama gyud nako, it's always preparedness, rapid response o coordinated action ba. Karon pa bisag pa ni nahitabo ang atong MCP o namgyud tay police visibility. Di lang gyud usa ka TNP personnel per school pero makitaan gyud na sila ba from 6 to 9 so kung muling oras sa 6 dapat sa hapon pero kibaw ko dili na ina. Nakigtambayayong usab ang kapulisan sa mga barangay pinaagi sa barangay public safety officers aron mas mapaligon ang seguridad sud ug gawas sa mga eskwelahan. Usa sa mga laka nga gitan-aw sa local school board mao ang pagpalambo sa live monitoring system sa mga eskwelahan aron mas paspas ang komunikasyon ug emergency response. Laki usab niini ang pagdugang og CCTV camera ug ang paggamit sa walkthrough o handheld metal detectors aron mas hugot ang inspeksyon sa pagsud sa school premises. Na type of equipment na dili mas paspas kani siya mo ngayon sa tagpasensya sa atong mga ginikanan na sayo lang mag-adto sa eskwelahan kay mag-inspeksyon pa man. Pero for the safety masad na sa inyong mga gihingusgan usab ang pagpahigayon og symposiums alang sa mga ginikanan bahin sa positive parenting ug effective communication sa ilang mga anak. Samtang alang sa mga estudyante, plano usab nga ipahigayon ang self-defense orientation og safety awareness sa tanang public ug private schools aron maandam sila sa pag-atubang sa susamang insidente. Padayon usab nga paligunon sa syudad ang mental health support programs ug ang implementasyon sa anti-bullying policy sa mga eskwelahan pinaagi sa koordinasyon sa Mandawi City Substance Abuse and Mental Health Services Office ug City Social Welfare and Services Office. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Grupo sa mga Catholic schools sa nasod danawagan sa Department of Education og holistic reform nga matang sa edukasyon. Kini aron dili musangpot sa kagubot ang panghunahuna sa ubang tinun-an human sa nahitabong pagpamusil sa Tacloban City. Ang kasiran hatod ni Gian Navarro. Nanawagan ang Catholic Educational Association of the Philippines CONCIAP sa mga member schools nga ipatigbabaw ang holistic reform nga matang sa edukasyon. Kini aron magkabot ang maayong pamatasan sa mga estudyante dungan sa padayong paglambo sa ilang academic performance o pagpangandam sa kaugmaon.
apil ang grupo sa mga Catholic schools sa mga hilabihang nasubo human masayod sa nitubong pagpamusil sa San Jose National High School ning Simanaha sa Tacloban City. Tungod niini, gingusgan sa siyap nga ipabilin sa kasing-kasing sa mga tinun-an ang maayo nga values, pagpakabana sa palibot ug uban pa. Matod sa gipadalang pamahayag nga kung magpabiling maayo ang panglantaw sa matag tinun-an, hayan sila nga mamahimong responsabling konstituente silang palibot sa umaabot. May pasalig usab ang siyap nga ilang ipadayon ang pagtudlo sa saktong matang sa edukasyon, pinasikad sa hugot nga pagtuong Kristohanon o pagpakig-uno ngadto sa uban. Hinungdan nga gipanawagan usab sa Catholic schools ang Department of Education. Apil na ang Commission on Higher Education nga himong holistic ang reforma sa edukasyon ngadto sa mga tinun-an. Isip pagsanong ni mando si Secretary Sonny Angara sa pag-review sa kasamtangang learner protection systems sulod og gawas sa tunghaan. Lakip sa ilang pagsubay ang mga lakang sa ahensya aron kapanalipdan ang bullying sa sulod og pagbaton og mental health programs ngadto sa uban. Gian Navarro, CCTN News. Padayon ng Cebu City Government sa pagpalit og dugang pang mga luna aron mahuman ang Talamban Road Widening Project. Matod ni Konsehal Alvin Arcilla nga 80% nang nahuman ang pagpalapad sa dalan sa tinguha nga maminusan ng dagan sa trapiko. Gipasabot niya nga nagkinahanglan ng syudad og 2.5 meters nga luna sa isig kadaplin aron makabot ang gilapdon sa karsada nga 20 meters. Lakip usab sa maong proyekto ang pagpatukod og sidewalks ug madanom usab og punuan sa Nara sa Daplin. Nakaigayon usab sa pagsusi si Mayor Nestor Archival bahin sa nahimong dagan sa proyekto sa Barangay Talamban. Mga gobernador sa Visayas nidawat og bag-ong patient transport vehicles gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Kabahin lang kini sa tinguha sa buhatan nga daling matabangan ang mga masakiton. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Hingpit ng gidawat sa napo ka mga probinsya sa Kabisayan ang 18 ka mga bag-ong patient transport vehicles nga gihatag gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO. Maggamit among mga sakyanan aron pagsalbar sa kinabuhi sa ubang mga nagkinahanglan og diniliang medikal nga atensyon. Ang matag PTV kompleto sa mga gamit medikal aron maatiman ang mga pasyenteng dad-on sa tambalanan. Gitambungan sa mga gobernador ug ubang opisyal gikan sa Central Visayas, Negros Island Region ug Eastern Visayas among turnover ceremony nga gihimo ning adlong Huwebes sa Dakbayan sa Sugbo. Human madawat sa mong transport vehicle, nakita ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga dugang tabang kini alang sa dekalidad nga medical services nga moy iyang agenda sa lalawigan. I firmly believe that no family should have to suffer simply because medical services are too far away or difficult to access. That is why support like this means so much to me, and I know this goes the same way with the other provinces here. Mabot sa 38 billion pesos ang gigahin sa PCSO alang sa pagpalit og 18 ka mga PTV. Diin nagagikan kini sa porsyon sa mga halin sa ilang lottery draws. Ubos kini sa Medical Transport Vehicle Donation Program diin giabagan nila ang healthcare systems sa nagkalain-laing lokalidad sa nasod. Sumapa ni General Manager Melquiades Robles sa PCSO nga kabahin lang kini sa nimo pagsanong sa mandato sa kasamtangang administrasyon nga mao ang pagtabang ngadto sa mga masakiton. These vehicles symbolize our continuing commitment to bring essential healthcare and services closer to our communities, and ensuring that those in need have access to timely and reliable medical transportation. Sa laing bahin, gidawat usab sa mga local government units ang bahin sa Lotto revenues isip mga beneficiaries. Lakip nini ang Cebu City kung diin gidawat ni Mayor Nestor Archival ang 2.1 million pesos nga Lotto revenue shares gikan sa PCSO kini aron magamit sa paghatag og batakang serbisyo ngadto sa ubang mga tabangonong konstituente. Through the support of millions of lottery players nationwide, we can extend assistance to communities and strengthen the delivery of essential public services.
At PCSO, we never hesitate to extend assistance because this is our mandate and our duty to the Filipino people. Ian Navarro, CCTN News. Mosunod, usa ang patay, 14 ang samaran, human sa Bumbanga sa Alicia, Bohol. Kanaguban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Ito po ang programa na hatid sa inyo ng OzoneMed Wellness Clinic kung saan ibabahagi ng mga doktor ang kanilang kaalamang medikal tungkol sa inyong kalusugan. Minsan nami-misdiagnose, ovarian pala yun, pero ang presentation parang appendicitis. No? Sinasabing degenerative diseases, kadalasan ani iniisip ng mga tao no nga kaliwat ninyo ka na arthritis, kaliwat nga na ay rheuma, Dok. Pero unsa ba gyud ka big, unsa ba kalawak ang ibig sabihin nitong degenerative diseases, Dok? Yeah. So yung buong katawan, as we age, as we use it lagi, talagang dahan-dahan masisira yung mga cells, mga tissues, yung organs natin, dahan-dahan masisira yun siya. In our age today, it is very important that we have to really value yung aging process na to. Toxic na lang yung pinag-uusapan natin, but gaano ka-importante this time? Yung mga tao dapat sila educated about these changes ng global health. It is not the infectious disease that predominate. It is the non-communicable disease or chronic diseases. Sa New Start, we believe na ang pinakamalakas na patunay ng healing ay ang mga boses ng taong nakakaranas nito mismo. Tinignan ng OB, sabi niya, cervical cancer daw. Inisip ko, ang Panginoon, hindi naman ako pababayaan. Diba sabi niya, by His stripes, I am healed. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, Sinisibo offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo.
Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Balik sa ato mga balita, usa ang patay samtang 14 ang nangaangol sa nitabong panagbangga sa tourist van ug series bus sa Alicia, Bohol. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Usa ang patay samtang 14 ang naangol human magbangga ang series bus o ang usa ka tourist van sa intersection road sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Alicia, probinsya sa Bohol alas 8:31 ganang buntag. Ang nakabsan sa kinabuhi diha dayon mao ang driver sa Suzuki Spas nga motorsiklo nga si Alberto Muring nga 48 anyos taga Puruksay sa barangay Bulawan lungsod sa Mabini, Lalawigan sa Bohol. Sa investigasyon sa Alicia Municipal Police Station pinagi ni Police Staff Sergeant Jonas Ray Bersano nga samtang nagdagan ng series bus nga gimaneho ni Luis Andoy 53 anyos taga Purok 1 barangay Abukay Norte lungsod sa Calape gikan sa merkado sa Alicia paingon sa Kandihay apan pag-abot sa crossing intersection road kalit ng kini nga nabanggaan sa tourist van nga gikan sa Sunny Brooks Street ang tuong bahin sa bus gimaneho ni Lyle Lipitin 38 anyos taga Katagbakan Luon tungod sa kakusog sa impact sa pagkabangga napunta ang series bus sa nakahunong nga Suzuki Smash nga motorsiklo nga gisakyan pa sa biktima nga si Muring nga nagpaabot sa iyang asawa nga may resulta sa hinanali nini nga kamatayon. Gumikan sa mga insidente ang duha ka mga sakay sa series bus ug ang 11 ka mga pasahero sa tourist van ang nangaangol nga daling gidala sa mga medical personnel sa Alicia Emergency Response Unit sa Don Emilio del Valle Memorial Hospital sa lungsod sa Obay, Bohol. Ang mga nangaangol nga pasahero sa series bus mao silang Lovely Jane Busano 22 anyos taga Puro 4 San Carlos Pilar, Bohol ug Jomer Asis 36 anyos series bus konduktor nga taga Poblasyon San Isidro. Samtang nabalian siya nga kamot ang driver sa tourist van nga si Lipitin nga apil sa gidalas tambalanan uban sa 11 niya ka mga pasahero. Midugang si Bersano nga ang tourist van gikan naton pakini sa barangay Luan, bukid ang dapit sa lungsod sa Kandihay. Din sakay ang tibok pamilya aron nga magtour unta sa Chocolate Hill sa Carmen. Ang driver sa series bus ang kasamtangan nga gikustorya sa Alicia Municipal Police Station o giandaman og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Samtang ang driver sa tourist van nga naapas sa tambalanan giandaman usab og kasong reckless imprudence resulting in damage to property. Arnold Bustamante, CCTV News. Cebu Governor Pamela Baricuatro na nawagan sa mga ginikanan nga muabag sa pagmonitor sa ilang mga anak sa responsableng paggamit sa social media. Kinitungod sa gitudlo nga usa sa nakaimpluwensya sa mga batan-on karon ang mga makita sa internet. Ang kasiran hatod ni RV Veloso. Nanawagan si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga ginikanan sa probinsya sa Sugbo nga abagan ang mga otoridad sa pagmonitor sa ilang mga anak, ilabi na sa paggamit sa social media o guban pang online activities ni ini. Kini mo ay mensahe ni Baricuatro subay sa sunod-sunod nga bayolenteng hitabo sa managlahing lugar sa nasod nga gipangunayan sa mga minor de edad. Lakip sa gihimong lakang sa kagamhanan ang pakig-alayon sa mga otoridad, Provincial Peace and Order Council kun PPOC o guban pang law enforcement agencies aron nga masiguro nga luwas ang mga tinun-an ug mga batan-on. Subay sa taho sa Tacloban City ning semanaha pasiunang gimanduan ni Baricuatro ang Cebu Provincial Police Office pinaagi ni Director Police Colonel Abubakar Mangelan Jr. nga mopakatap og police personnel ngadto sa mga tuhaan aron nga malikayan ang susamang insidente sa pagpamusi. Samtang subay sa baga nga presensya sa mga batan-on ug mga sugbuanon diha sa social media, iyang giawhag ang paggamit niini sa responsable nga paagi ug likayan ang mga komento, pagkuha og hulagway o pagvideo nga maghatag og kauwawan sa isig katawo ilabi na sa mga bata. Unang nasayran nga bullying ang gilantaw nga anggulo sa kapulisan sa rason nganong nabuhat kini sa duha ka mga minor de edad sa Tacloban City. Apan subay sa pagpalawom usab sa investigasyon, laing anggulo sa dili maayong relasyon sa miyembro sa pamilya ang usa sa gisubay sa mga investigador nga posibleng hinungdan sa maong krimen. RV Veloso, CCTN News. Dako ang pagduda sa National Bureau of Investigation kun NBI-7 nga naay sindikatong nagpaluyo sa paghitak sa mga smuggled nga sigarilyo sa kamerkaduhan.
Subay kini sa padayong investigasyon, human nila na-recover uban ang Philippine Coast Guard 7 o Bureau of Customs sa mao nga matang sa sigarilyo nga gisud sa 11 ka mga container vans. Matod ni Arnel Pura sa NBI 7 nga naglikay lang sa buhis ang mao nga grupo aron makabaligya o barato nga presyo. Gisubay sa mga investigador kung kinsa ang nalambigit sa pagpayuhot sa smuggled nga sigarilyo aron mapasakaan kini og kaso. Nakuha niadtong Miyerkules ang mao mga sigarilyo sa barangay Bakayan, Dakbayan sa Sugbo. Diin may kantidad kini og kapin 800 milyones ka pesos. Gipalimpyuhan o gipapintalan sa usa ka lalaki ang bungbong sa dapit nga iyang givandalize sa Barangay Gizo, siyudad sa Mandawi. Ang pagpanglimpyo gimonitor sa Barangay Public Safety Officers. Ang lalaki mao usa sa tulo ka mga individual nga nasakpan sa CCTV nga nagvandalize sa bungbong sa usa ka tunghaan sa City Seno Street ni adtong Domingo. Misurrender siya kagahapon sa City Hall human matino ang plate number sa motorsiklo nga ilang gigamit. Ang pagpapintal sa syudad kabahin sa paningkamot nga ibalik ang kahapsay ug ipakita ang responsibilidad o kinahanglang manubag ang mga malapason sa pampublikong kabtangan o lugar. Matod sa syudad nga ang kapulisan ug ang City Legal Office nagpadayon sa pagsusi sa nahimong pagvandalize aron matino kung unsa ang mga kaso ang posibleng ipasaka batok sa nalambigit. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes Tecling, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47. Your song. Your music. Your